Ertoto kita. Tuhan sekali nari ras-ras kami ngadap man bandu ngatakan bujur nggo itaruh kendu kami kubas rumah pertoton enda. Ate kami guna nembah di batasi Tuhu ema Tuhan Yesus Kristus. Ate kami guna megikan pengajaran sirna i surga nari. Tuhan Yesus mindo kami manbandu gelah na kamsi masu-masusa ibadah kami enda singgit ngerana man kami sebab labanci bagi kami sora Tuhan adilakin kamsi ngerana jana sampati kami gelah pusuh kami banci talang bagi tanah si mehumur nang dangi kata di bata. Bagi pe suruh-suruh kendru kamsi pebadia kenca si makesa gelah katandun dai banci mentas arah ia. Bagi pe krina teman-teman kami umat ndru si megikan perkataan ndru arah lewat media sosial enda. Amin ijapa pe ia. Bahkan o Tuhan gelah bancika ibegina sorandru. Layanilah kami sada persada. Gelah na banci ijedat kami kelegaan jiwa kami. Bujur Bapa kami sini surga ibas gelar Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Mari sibuka sekolah Minggu Dewa Santa ibas Injil Matius. Matius pasal 10 sada. Ayatna ayat 25 sekari ayat 30. Rehlah kam daki aku. Ku oke ayat 25 nari sek ayat 30. Pak sasi enina Yesus. Oh Bapa Tuhan si erkuasa i surga ras idoni. Bujur ku katakan man bandu sebab enggo i petangkas ndu man kalak sila erpemeteh kai si buni kendu man kalak si pentar dengan erpemeteh. Oh Bapa enda kapsi ngena atendu enggo iberi kendu kerinana man bangku isi pelak nandai anak sekatan Bapa jana isi pelak nandai Bapa sekatan anak ras kalak si man bana enggo ipetangkaskan anake. Dop lalu marilah rendahi aku o kam singgo latih baba baban simberat maka ku berikan pengadi-ngadindu. Tamakanlah pasanganku kukudundu jana erlajarlah ibas aku nari sebab aku melias jana meteru ukurku alu bagi idat kama kemalaman ate sebab pasangan si ku berikan man bandu entah bambabasa dengan baban si ku tamakan ku babondu menahang kap ya. Endama sekolah Minggu Dewa Santa ibas wari minggu enda endang gomo usur si begi bahkan no pelenga naik jelas pep penandai tak karena Tuhan ngoma usur si begi karena kata di bata ema ibas Matius pasal 10 sada enda khususnya ayat 20 walu. Ya. Jadi mari sinen syukurkan karena kata Tuhan enda. Enda undangan Tuhan Yesus
gelah na banci si megi sandai reh ndaki Tuhan. Janah kari banci sidak kala si kugasi idilo Tuhan si iundang na endandai. Ya. Adibas ayat 25 sidak pak sasi nina Yesus. Pak sakaikin enda. Pak sa perlego kah? Entah pak sa perudan kah? Jadi enda pak sakaikin enda. Enda mesanga Yesus dung ngerana menajar-ajarna. Laus ia kukuta-kuta guna beritakan berita si meriah. Ijema reh utusan Yohanes Pembaptis. Enda Yohanes Pembaptis sangana ipenjarakan. Erkiteken itegorna dosa Raja Herodes. Jadi Yohanes Pembaptis iarap kena reh Yesus guna ngunjungi ia ku penjara. Entah pe ipulaki Yesus ia bas penjara nari. Tapi na Yesus lareh. Lai pulaki ni bas penjara nari. Maka suruh Yohanes Pembaptis mengajar-ajarna. Sebab ajar-ajarna berita. Maka lihat kalak si pebedak nak mata kalak si pentang serbakan melala mujizat. Jadi nina Yesus todo nina Yohanes Pembaptis todo sungkun kinia. Ia kin si time-time kita terlit kalak si dewan. Renina Yesus malam maate kala sila tonel ukurna erkinitekan man bangku. Maka terus Yesus ngajar janah sidah kaibas ayat 20 pasal 10 sada. Pasal 20 pasal 10 sada ayat 20. Kenca bagi isu pagi Yesus kuta-kuta si ije enggo melala ibakan na tanda-tanda sengget. Jadi sangat Yesus ngajar melala ibakan na tanda-tanda sengget. Tapi ban Yesus tanda-tanda sengget ndai lahir bahanca kalak ndai erkini teken. Lahir bahanca kalak ndai jera ibas dosa nari. Maka kuoge ayat 20 pasal 10 sada ayat 20 ras 20 sada. Kenca bagi isumpaki Yesus kuta-kuta sije enggo melala ibakan na tanda-tanda sengget. Sebab kalak kuta langit jera ibas dosa nanari. Nina Yesus cilaka mekam o Korasin. Cilaka mekam o Betsaida. Bicara itirus ras Sidon mindai ibakan tanda-tanda sengget si enggo ibakan di tengah-tengah ru enggo mindai jera kalak si ije. Ingatlah ibaswari pendrungi pagi beratan uku mendru asangkan uku menkalak tirus ras kalak Sidon. Kampe o Kapernaum surah-surah ru megancang sekulangit idabuhkan ngekam pagi ku neraka bicara Sodom mindai ibakan tanda-tanda sengget si enggo ibakan di tengah-tengah ru li dengar mindai kota Sodom serasa gendwari. Ingatlah ibaswari pendungi pagi beratan uku mendru asangkan uku mensodom. Jadi pak sasi enda me Yesus nina o Bapa Tuhan si erkuasa i surga rasidoni. Jadi pak sa Yesus ibahanna melala mujizat-mujizat. Tapi kalak si ngidah mujizat ndai, kalak si ngalokan mujizat ndai, lah ia jera ibas dosa-dosa nanari. Maka ya labu endan tabok megisa mege. Maka isumpaki Yesus kuta-kuta si langit jera si langit bertobat. Ulah karya kandru asal enggo sir mujizat bas kita enggo sir keselamatan lang.
Ulah kada kam dua dinggo alamin dun de mujizat perbakanan Tuhan. Ngodung lang. Tapi bantukan mujizat atena gelah kam jerah. Gelah kam erkini teken. Gelah tading kendru dosa ikut kendru Tuhan. Jadi jenda mesidah. Uga Yesus ndai. Berita ia. Bana mujizat. Lakalan retek. Maka isumpah Yesus. Kala kuta-kuta sila erkini tekenrai. Jadi paksa si menina Yesus. Nina. Oh Bapa Tuhan si erkuasa. I surga ras idoni. Bujur ku katakan man bandu. Sebab enggo i petangkas ndru. Man kalak sila erpemeteh. Kai si buni kendru. Man kalak si pentar. Dingin erpemeteh. Jadi bas kalak ndai langit jeran rai ije Yesus ertoto man Bapa sini surga kai nina oh Bapa Tuhan si erkuasa i surga ras idoni. Jadi Tuhan si erkuasa lamu i surga ngenca ia erkuasa. Tapi idoni pe ia erkuasa. Nina katakan bujur ku katakan man bandu. Engkai maka Yesus ngatakan bujur man Bapa sini surga. Sebab enggo i petangkas ndruman kalak sila erpemeteh. Kasih buni kendruman kalak si pentar dengan erpemeteh. Kai enda si petangkas Bapa sini surga ndai. Ema karena Injil ndai. Ema karena keselamatan ndai. Silit di bas diri Yesus Kristus. Jadi anak kuta Betsaida ndai korasin ndai. Langit te enggo pe melalan ndai bahkan ije mujizat. Tapi litnge umat si sisa. Litnge man kalak si sebagian si kitik ndai i petangkas Bapa sini surga karena rahasia keselamatan ndai. Jadi jenda sida enda merbakan ca ibas masa adi kecewa dengan Yesus tak banci kangari sangat masa si berat ndai. Bancilit gegeh ta adik kita ngatakan bujur man di bata. Si idah min di batandai ia si erkuasa i surga la i surga ncer kuasa ia erkuasa i doni enda. Enda mau banci mbaba gegeh man banta. Mbaba kelegaan man banta adina si inget di batandai. Reh kita man bana ia erkuasa i surga ras idoni enda. Jadi jenda desida bujur ku katakan man bandu sebab enggui petangkas nduman kalak sila erpemeteh. Dengan si buni kendruman kalak si pentar dengan erpemeteh. Jadi rahasia Injil ndai rahasia kini rajaan di batandai. Ibukakan di bata man kalak sila erpemeteh. Itutupina man kalak si erpemeteh. Uga kinenda perban kalak si erpemeteh ndai. La ia mempermuliakan Tuhan arah pemeteh silit ibas ian ndai. Maka tertutup bana. Karena rahasia kini rajaan di bata. Karena Injil keselamatan rai, karena Yesus Kristus. Banlah ia memuliakan Tuhan arah pemeteh nandai. Makana la arah pemeteh banci si tandai Tuhan di batandai. La bara pemeteh sekolah si meganjang pas ilmu karena di
bata, lahir bahkan catangkas man banta, rahasia kini raja di bata, karena Injil keselamatan. Maka singet man murid-murid rasul-rasulna tangkas maka Yesus enda anak di bata. Tapi man imam-imam, mam ahli-ahli Taurat tertutup man bana. Engkai banlai petangkaskan Bapa sini surga. Engkai makalah petangkaskan na. Banken pemetek nandai nutu pisa. Lah ia memuliakan Tuhan arah pemetek silit ibas iandai. Maka ku nelayan nge. Si banci te Petrus, Jakobus, Yohanes, te iya Yesus enda Mesias si enggo ijanjikan para nabi-nabi. Sogelah ras-ras ayat 25 sada 2 ya. Yesus, oh Bapa, Tuhan si kuasa di surga Rasidoni, bujur katakan man badu, sebab ngoi petangkas ruman kalah sila pementel, kai si kuning kendu man kalah sebentar jadi Yesus ndai bersyukur ia man Bapa sini surga ibas di batandai ngit menyatakan kemuliaan nandai man kalak sikitik enda merupakan penghiburan man bana ibas kejadian si enggo lewat ndai ugah kalak kuta singgo melalap banjir mujizat ndai lah yang gitu man Yesus. Jadi bas ucapan syukur nandai man Bapa sini surga idah nangaje lit kitik si bagian sekitik silar pemetah ndai. Enda ma ungkapan Yesus man Bapa sini surga enda ma mereken penghiburan man bana. Kam gua talana beli penghiburan bandu. Simbelin lalak bidandu. Lanali idandu si mahulin dari bantuan. Maka lana akan bersyukur. Baca dengan kita bersyukur baskrinana. Manci memancari. Engkai makalang memelalak kau ngandai si bagikan Tuhan pertotondu bicara ligian dan sila nggak bagikan na. Min kan bersyukur man Tuhan. Ma endang beri pergegak bandu memberi penghiburan man bandu. Yesus sendiri pianak di batandai. Bersyukur oh Bapa nina. Gian de janggo melala tanda mujizat dari ban layat. Tapi bukakan ruman kala sikitik. Bujur ku katakan man bandu. Jadi di bata tandai Athena kita bersyukur ngatakan bujur man bana. Lit ngandai bahkan nasi mahuli elah katakan bujur man bana. Ula nel mata tandai kusikan dia tendundai lengah beretuhan man si enggo alo kendundai elah bujur Tuhan. Endang go bandru, enggo bandru, enggo bandru. Kuakak lalan ngekari kebaikan nasi lo kendru. Lalan telang. Lalan. Apa yang ucapan syukur dua sangken tuntutan duman Tuhan. Payong adim ucapan syukur tak kuat berseri-seri kalau ngayo tiari. Oh ya bujur Tuhan. Kuakak ayo tepe siang narik. Rangudanang takrina me. Dina bersyukur. Mendra si kubas pusuk tandai narik, kubas ayo tandai pidak. Dem ucapan syukur. Jadi endama Yesus tandai. Gua ibas kalak
andai langaloken yandai li idah nasi kiti ndai enda mabujur Tuhan go buka kendura kasia man kala si kiti si laer pemetah ndai. Ayat 26. Oh Bapa enda kap singena atendu kai kini uga endar kitekan Yesus ndai taat ia man Bapa sini surga rek ia kudoni enda guna menyatakan karena kini rajaan di batandai jadi enda masih ngena tendu kudalani guna kemuliaan di batandai. Jadi dalani Yesus ia kudoni enda gianda itulah tapi li ngekala si ngaloken ia. Ayat 27. Syogekar serasa da 2 ya. Engko ibreken dulu jadi enggo iberikan bapangku kerinana man bangku. Jadi kayenda maka enggo iberikan Bapa sini surga kerina kuasa ndai man Yesus. Kuasa nang rangi kalak singgeluh dengar. Janah kuasa guna menghakimi kalak si enggo mate pepagin kerinana enggo iberikan Bapa sini surga man Tuhan Yesus. Jadi enggo iberikan Bapangku kerinana man bangku kerina kuasa si bas Bapa ndai enggo berikan Bapa man Yesus Kristus. Jadi ia si kuasa ibas kerina doni enda. Ia kam sir kuasa nandangi krina singgo mate ia kam pagi si menghakimi. Jadi enggo iberikan Bapangku kerinana man bangku nina Yesus. Isi pela nandai anak sekatan Bapa, jana isi pela nandai Bapa sekatan anak raskala si man bana enggo ipetangkaskan anak jadi gua nina jendandai adi si tandai ate tadi batandai adi si tandai ate tadi batandai harus reh kita ku Tuhan Yesus harus belajar kita ku Tuhan Yesus maka banci si tandai dibatasi tugu-tugu. Makanan ninta usur oge Injil ninta mage sebab ije mebanci si tandai Tuhan dai. La banci si tandai dibatasi tugu adalah si tandai Tuhan Yesus Kristus. Coba si buka ibas 2 Korinti pasal 4 ayat 6. Dua Korinti 4 ayat 6. Gosidat ading gosidat mari syoger seras sada 2 ya di bata kap singataken ersina salah terang ibas gelap nari ia mepe di bata sirbakan saterang ersinasal ibas kusulta gelah jelas man banta pemetek karena kemuliaan di bata si teridak ibas ayo Kristus
Jadi nina di bata kap singata kenca ersinal salas terang ibas gelap nari. Begeri jadilah terang di bata. Jadi terang. Ia mepe di bata serba kanca terang ersinal salibas pesukta. Jadi terang nina Yesus. Nina di bata ku pusuk tandai maka banci ka terang pusuk tandai. Gelahna jelas membantah pemeteh karena kemuliaan di bata si teridah ibas ayo Kristus. Jadi bas Kristus ndai ije teridah kemuliaan di bata. Di bata ndai serbakan jadi terang. Nina jadi terang. Di bata ndekama serbakan jelas penandai ta ya kamar bakanca terang ndai ersinal sabas pusukta maka banci jelas si tandai Yesus Kristus ndai sebab bas Yesus Kristus ndai ije materidah kemuliaan di bata laban si tandai di bata situhu adilakin idahndru terang kemuliaan di bata ndai bas diri Yesus Kristus. Maka ni nandai bas mati sendai. Ise pelanandai bapa selain anak. Ise pelanandai anak selain bapa. Janah mankala si enggo ipetangkaskan anak Adi enggo tangkas man bandu karena Yesus Kristus maka nggo pas di batas itan dendundai. Mancikin langasi tanda Tuhan Yesus nggo taku gereja ni doge. Aku enda menai bertakun kuna nami. Nggo kandu tamat esada sekolah guru agama. Nggo ka masih melayani. Kamu suruh ngajar sekolah minggu, berkhotbah. Tapi labo jelas man bangku karena Yesus Kristus. Pisang kuban lalap bapa anak res kesasi badia. Bapa kuban lalap si ganjangan asangkan anak. Jadi bancikin bagini ta banci. Maka kukurkan lenga kak pemerintah tanda di batas itu. Di bata peningan tapi lenga bo tandai. Engkai sebab kan gal-galas labo ku perlu karena cerita karena Yesus Kristus enda. Di bata ngakuakak maka di bata Yesus enda labo kuakak di bata. Jadi bersyukur kita ada nggo banci jelas si tandai karena di batandai sebab enggo ipetangkaskan Tuhan Yesus man banta. Ayat 20 walu. Soge kar serasa ada dua ya. Marilah bagi aku, okam sing laki bapak-bapak sing berat, maka mereka pengadilan. Jadi gua nina, marilah rendahi aku, okam singgolati bababan sim berat, maka ku berikan ngadindu. Enda meundangan Tuhan Yesus. Ise si undang nae, mekam si enggolati bababan si berat. Singgoi gejap na berat. Berat ijanari. Berat ibas tuntutan hukum Taurat nari. Berat ibas hukuman dosa nari. Dosa nari enggo memperbudak kita. Lanai terlawan kita dosa. Enda masih idilo Yesus. Marilah rekaman bangku. Enggo latih akak nruban dosa nari. Lanai terpulang hindu man bandri bas dosa nari.
ulane banci. Dalam kendo petendu undang-undang di bata lanali gegendru. Marilah na Yesus. Marilah rendah yaku. O kam singgolati baba-baban simberat. Maka aku berikan pengadi ngadindru. Maka aku berikan manbandru kelegaan. Jadi jeda sidilo Yesus singgo kak nam berat. Berat erkiteken dosan denari. Mari tadingken dosan dai. Rekaman bangku. Gelana banci ngadi kami basir bakanca kak ndum berat dai. Ijelit istirahat, ijelit kelegaan. Jadi si undang Tuhan Yesus kala si gejapna ngom berat erkiteken dosa kala si atena nadingken dosa. Adilakam rehku Tuhan lalit gegendur bakanca kampula ibas dosa nari. Adi reh ngekam ku Tuhan enda maka banci kampula ibas dosa nari. Ije maka lit ke legaan. Kam ngesi undang Tuhan dai. Wah di segejap ndai ngom berat oke. Kita masih undang nandai. Makai sejenda sirahku undangan Tuhan Yesus ndai. Anak yang hilang mau begere. Ban ku kejap nandai berat. Ngutang nandai lepak perdalanna. Maka reh iya. Isa si undang Yesus ndai. Ya kalak pemungut cukai. Ngom berat akapna. Ban dosa nandai. Maka tading kena rumah cukai nandai. Paulus. Jadi si dilo Tuhan Yesus ndai singgo gejapna berat akapna jana singgit nadingken dosa nandai. Enda mesiundang Yesus, enda mesi ndat ke legaan. Ayat 20 siwa. Syoge kar seras sek ayat 30 sada 2 ya. Tamakanlah pasanganku kukudu ndu. Jana erlajarlah ibas aku nari. Sebab aku melias jana meter ukurku. Alu bagi idat kama kemalaman ate. Sebab pasangan si ku berikan man bandu. Entah membabasa. Dengan baban si ku tamakan ku babondu. Menahangkan. Bukanina? Tamakanlah pasanganku ku kudundu. Tamakanlah ku nina Yesus ku kudundu. Kaikin pasangan. Pasangan enda siman baban mamagere. Wah dinai lit lembu penenggala lit pasangan nama ge. Bas kerakungan nandai may pasangan na katakan. Oy, si tamakan kayu segitiga bas kerakungan nandai. Mapasangan penenggalan dai, pasangan gretan dai. Jadi nina Yesus tamakanlah pasanganku. Kayenda tamakanlah baban si ku berikan man bandu. Babalah. Jadi dinggo desi tading kendai dosan dai re kita ku Tuhan lit baban si itama kena enda min si baba adi gelgel baban dosan dai baban iblis si baba adi re kita ku Tuhan baban si tamakan Tuhan dai baba. Tamakanlah pasanganku kukudu ndu. Jana erlajarlah ibas aku nari.
sebab aku melias janak meteruk ukurku. Jadi jenda sidah pasangan sibas Tuhan Yesus denari endalah guna melukai kita. Pasti si cocok sinta paksa ka ambabasa. Endang ngeban nama bage ugama ke perbapandai. Mapas-pas lempunan dai ngeban na pasangan na. Ma bage di. Memang kidah kasih kap ngeban perbapane gelana halus gelau kari caruki pasangan andai kerak lempunan dai. Memang kalau buka di lempunan depende kitik la buka bana galang kakal pasangan na. Adi galang ka lempunan la buka kitik kal bana pasangan na. Melang perbapan lang. Jadi ugaban perbapan dari pasangan lempunan dai. Ukur kena gua cocok akak lempunan dai. Ma bage? Ugan tak bekakak lempunan dai. Mbak pasangan dai. Bagi mi ukurkan perbapan dai. Jadi Nina Yesus tamakanlah pasanganku kukudundu. Jana erlajarlah ibasaku nari. Sebab aku melias. Jana meteru ukurku. Alu bagi idat kama kemalaman ate. Jadi babalah baban si bas Tuhan denari. Erlajar bas ia nari. Uga ikutkan ia. Kain resi katakan anda ikutkan. Ia melias ni nama ge. Uga akan melias. Wah. Uga pernah dia melias mana anak-anak. Uga pernah dia melias mana anak ya. Oh, setangga keperluan dai. Langape katakan nanggom si sediakan. Melias dia kita anak tandai. Sila andai terdahi sandai. Sidahikan bahkan dahin nandai petita ita mamage. Kita dengan tetusur baba-baba nandai. Saja memang gelana nggo terdiri anakku yang teta mamage makana si serahkan lampangan siakap-siakap latih sangkan iya. Saja gelang go binia beluh kate tamage. Mabagi nanda simlia sari. Oh maka John go pianak peranak kudung la napi kamarna. Ndrebi mat ku jenda. Aku banyak kali tugas enggak usah aku ikut ya na iya nih. Tapi enggak semangat pula lah aku ngerjain tugasku ini banyak kali nih. Tahu John biar semangat buat kerjaan yang lain. Rapikan sprendu selimut ndu sapu kamar. Iya Nina. Lang ngom kok kak pangan aku si kapan kari kuban. Metiren kuban yang mesranarin kak setiku. Maka sapi na penjimak sapi pe. Ilang abo cocok kelah teta mage. Bage ngah cocok teta. Saja si turut. Gelana iya si nggo ka beluh. Soalnya bukar banci lalap ras kita. Jadi kita pe pernah dendai melias, apalagi Tuhan dai ndrah keliasan asa kita. Maka ni nandai tamakanlah pasanganku kukudundu, jana erlajarlah ibasaku nari, sebab aku melias jana meteru ukurku. Uga meteru ukur nandai. Anak di bata pende iya nggit dia reku doni enda. Ia peteruk bana iya. Jadi ngit kita rehman bana guna erlajar man bana si baba baban si basian denari ia melias janah meteru ukurna. Adi pasangan si bas gelak denari bas dosa denari jela boleh lias sate. Malang. Adi bas Tuhan denari ia melias. Berena gegeh kita gelana banci, lit gegeh taguna baba babandai.
semangatina kita. Bas lalit geger tandai pe sabar ya meteru ukurna. Jadi nina Yesus tamakanlah pasanganku kukudu ndru jana erlajarlah ibasaku nari sebab aku melias jana meteru ukurku alu bageme dat kam kemalaman ate adi si baba baban si bas Yesus ndenari ije si dat kemalaman ate ugama kadahi kendu siang kendu nde bas Tuhan nari meriah kandu kaya ende ko janji Tuhan ije dat kemalaman ate wanda maka disapuidu gereja pelndu lati kandu meriah kandu rumah tanda sipel kai lu saka bagi riak na ya mama ge warni cak warni oh engkaya rumah tanda sipel meriah tapi rian kan saka ndai dakin tu kan disipel kempamana gereja ndai riak ne kwa kasukun warni banjing ke rumah na lo pel nas ke seminggu lang ya engkai maka bagi ka Andrea engkai lah maka meriah diukur ta kindenggo janjikan Tuhan geladak ndru kemalaman ate baba baban si bas Tuhan denari ije dak ndru kemalaman ate maka dikurang ka ndru kemalaman ate ndru baban ndru ngelalak mencasi babandru jadi maka banci malam ateta baba baban si tamakan Tuhan deman bantandai ije tak ndru kemalaman ate maka melala kala singgor kini teken lanaya tena malam engkai sebab la babana ku si bas Tuhan denari la babana la tamana ku pundakna baban si ati Tuhan de babana lane banci tendu malam sekam pagi ku surga jama ka malam atendu pita lokal jadi merencu kam selamat dunia nda piga takun nari engko kamar kene teken engko tapi lanai ka ndu malam lanai ka ndu meriah maka engko berjuk gereja pengko uncum berarti uncumnya gedang uncumnya rukam kuno yang gue cum pincum si kadi-kadikan me orang pendek gue berjut darepe berjut lanai baba baban si bas Tuhan denari aku enda menai simbiar kuang kaya aku pindo Tuhan geluh ku guna si full time tempat-tempat bas pusuk kuenda adilakam git lanai banci tendu malam geluh andai mis bapu sukundai ugo pelengar kini tekendala pernah teku malam geluh biar aku tik bagi lenga buku tahani kal bagi saja li bagi bapu sukundai adina lasrakan de gulundundai lanai banci tendu malam bagi saja makana malam matendai bisaran sangat laswarindai pe lit ngamoge ada sangat sore makicing mata teri msilong malu ka ban las lit udan bage tapi pas ndai malam ngateku bage jadi ijara khasiana kemalam menatendai adi si baba pasangan si tamakan Tuhan dai ula kambiar baba baban si bas Tuhan denari sebab ia melias meteru ukurna ula kambiar lakam ngasuk ia melias ia meteru ukurna ula kambiar lepak meteru ukurna melias ia baginta ngit kita dalankan kain resi baban si itamakan Tuhan
si tama Tuhan dai babanta. Lang menakang Kak Mina. Sila bas Tuhan denaring berat. Cabut dundi pasangan kala akhir berat kin. Pas kala ande cocok. Lang di pasangan dundai baban gua. Menahan pas cocok entah membabasa. Maka dilakaka andu entah membabasa. Rejungut-jungut mama gelati kana jungut-jungut dia. Langi babanna. Adi si babanna renta memeriahkan kana pas kana. Laka na latiksa okay. Laya jungut-jungut meriah kana cocok kapna. Pasangan nih. Ulo kari anak yenta buka sampai bab daging natendu. Kelaku pasangkan tendu. Kam kakar babasa. Jungut-jungut kangkam. Sebab lande cocok pas kam. Ngukor dorok besar kerahun dre. Lande kin pasangan dru. Makukur kuna dilande kan dru cocok pas jenar manca malam tendu. Lah kak baban kundan dai. Adi baban kundan tak bah kami. Makala na bokali je si pedulan ngage. Radu-radu entah bah kak nakrinan baba pasangan dai. Lali si tergus-gus kerahunan dai cocok kerinana. Makala buka banci kalak si dewan ka lah kak pasangan drena. Ule cabut kendonan lah kador kamlah ngetaksa. Di cocok meriah di kurun malam matendro. Suruh-suruh lang pening kalak. Tapi cocok ini ya dingkom de jungut bapusun de latih kandu. Lah bokai. Pasangan si bas Tuhan denari guanina menahang. Tabang babasa. Karena saat perget dengan akhir nerdalan ku delengah wage. Kita sekencang je usang kita dung urban video klip. Yang kusuk dah sah mamage ngenen kera tanggo masuk. Makan tabah kak bilang mengi. Ulang kita ndai. Latih dengan saka lah tas likal gegak ta. Tapi likan karisi paska pasangan ta. Kerinana lit baban lit kuk si bastukan denari. Labo lit sila lit babanna. Jadi si bastukan denari menahang entabah babasa. Enda menina ibas ayat 30. Soger rasada 2 ya. Sebab pasangan si kuberikan man bandru entah pembabasa dingin baban si kutamakan kubabondru menahang kap. Ya. Malumpir baban si bastukan denari lang. Jadi ijama ka dat kita kemalam menatendai adi si baban si bastukan denari. Ijenda idat kama kemalaman atenina. Jadi gua makanan sekak meriar kinitikan gondok kaki terkinitikan la babandu pasangan si bastukan denari. Pasangan si bas dunia dan baban si bas dunia dan saja lalak babandu lanai ka andu meriah. Engkau kam kari selamat, yang gue selamat ada yang gue kam tek kutukan. Saja lah naik ke andu meriah. Naik ke andu meriah. Tapi adina babandu, baban si bastukan denari. Ije dak andu kemalaman nate. Ula kam biar kutukan. Ula kam biar tamana kari babandu. Baban si tamakan nandai entah membabasa. Si bas dosan denari engam perat. Laban si kita geludoni enda lalit babanta. Lit babanta. Maulin kelbaban si bas Tuhan denari. Enda mau serba kanca
meriah ukurta. Jadi gua makalana kemalam menateta dilanai si baba bansi bastukan denari elanali kemalam menate. Adi si baba dengalah baban si bastukan denari ijenda malam ateta. Jana pasang si bastukan denari entah bahasa. Di mana gua? Menahan. Cocok bas kita. Endah bastukan nari. Maka dicocok di kandu dahi kenca menahan kandu. Entah kandu dahi kenca teruskan ngebabandu. Tapi dina lah kandu dahi entah bahasa. Mungkin lah nen lah apa kandu si entah bahasa. Lah banci serikri nama lang. Langwe lain pasangan na cocok baside inda ka cocok baside inda ka cocok baside maka pasangan tiga melabu seri krinana lang maka pandai mau kurkenang apa si cocok bas lembuna dai jadi si pas bas kita menakang cocok pas lah tergores mana kita lamba baluka man banta enda mau pasangan si hati Tuhan si baba kita. Jadi disimpulkan Yesus dai sanga ia itulah lakala andai erkini teken idahna bersyukur ia ibas bagin si kiti ndai lit nge si kujende bukakan di bata rahasia keselamatan dai. Jadi enda memberikan pegegah penghiburan manbana. Jadi Bapa sini surga dai ngena kelatena kita bersyukur kita manbana. Maka paksa Yesus dai itulah kalak andai tek ijema bersyukur ia lid ngakalak si tek si manbana bukakan di bata rahasia kini rajaan di batandai. Jana tak Yesus maka ekin de singenate di batandai rek ia kudoni enda gia pende itulah kalak tapi masih ngenate di bata. Maka nggo krinana berikan di bata man bangku kuasa surga ras idoni maka marilah nina Yesus rekaman bangku gelakna ku berikan pengadin-adin kelegaan erlajar kaman bangku babalah pasangan si kutama ku kudu menahang entah babasa ijema datkam kemalaman ate ya henda sekolah mingguta mari si puji Tuhan alu lagunta hadirit kari kesaksian simbagi berkat penungkunan silakan. Katakan bujur man Tuhan adi nggo si begi ke tanah nggo sitah rahasia di batandai kita lah lit pemetah ta melalang akala terpintar nasa kita tapi baci si tandai di batas itu hundai kita lah bukai kai pe bage pe bersyukur kanga kita man Tuhan Yesus pe bersyukur ngatakan bujur ya man di bata si puji Tuhan nomor 230 siwa ngoreh penampat geluhku gelah si tali kita rasa asikari cewek tunang. Bapa
waktu na ise kita entah lit si bagi berkat tah kain dai si bagi kita arah kata di bata si menegur kita bagi pasangan kai si baba kita gendoari bagi dipersilahkan. Bujur lihat tengah kita lana lihat me malam ngetetang geluh malam adina pasangan si berikan Tuhan rai malam ngetetang geluh me aku pe malam kang tekung geluh sebab di berat ningen krina kita berat ngasiaga geluh aku SMP dengar pe ngumberat ngaku geluh bagi labu kutah kena kai tapi labu kok meriah geluh bagai tapi kencakutan dai Tuhan Yesus dai jenga maka malam kel ateku bagai tapi engkap makana ibas kai pe ngope gitar kini teken adilakin si bawa pasangan si berikan Tuhan dai berat ngasiakap jadi ekang si harus ikutkan pasangan si berikan Tuhan dai entah bahasa janah menahan ka bagai janah malam ate tanggeluh aku pendah dilik dengan kita sir saksi di dengan waktu ta adi lanai lid kami pemuda-pemudi muji Tuhan ate kami pemuda-pemudi silahkan.